A ver qué onda. Hey everyone, welcome Muteado, to the ¿no? PC Gaming Show Oh. 2022. I'm Day 9 still, one of your hosts, joined again by the amazing Mika Burden. Hi. While No we es may look like necesario. elaborate Unreal Engine renders, we are here in the flesh, as is the hardware, bringing you the best and brightest in the world of PC gaming. Over the next 2 hours, we are going to Bueno, showcase todo de a PC metric gamers, ton of killer upcoming PC games through world premieres, exclusive interviews, and a few surprises along the way. And you, the folks at home, might even be able to win yourself a fancy computer if you play your cards right. And now you may remember the last time you saw me on this show, things ended quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuted me. I think I died. Definitely died. Either way, I'm not really sure. It was standard robot apocalyptic stuff, just minus the overbearing anime dad and existential crises. Yeah, well, actually, what happened to DevBot anyway? Wasn't he supposed to come back for this show for Yeah. like Revenge of the DevBot? Ah. Well, he's dead. Oh. We melted him down to try to make our own graphics cards since they're still hard to find, and I would say he's in a better place. But I played Cyberpunk 2077, and he's not. Ooh, that's pretty dark for the start of the show. Or nostalgic. Aw. But none of that matters because the show actually took Bueno, a place ver, por lo in menos parallel reality. All right, Estos tienen so you're comedia telling me there's de actually a multiverse? According videojuegos, to the entonces. writers who told me this 5 minutes before we Pero went igual, live, sigue siendo I innecesario. am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which Ooh. is not to be confused with E3 because this show is still happening. Oh, and we are so thrilled to be back as a part of this weekend full of celebrations of gaming by putting the spotlight Que alguien le diga a la piba dónde está la cámara, por favor. PC gaming. And so, without any further ado, it's time for my favorite part. Rated Gracias. and mature. Videojuegos. I won't leave you. You're not a monster. In the beginning, Modus Games. the world was subjugated by chaos. Este juego ya se había visto, creo. Endless droves of Me suena. trespassed into the world. And so came Esa espada parece la de Cloud, ¿no? souls. La de Final Fantasy. Something's coming. Between death and transcendence, a chimera chooses death. Show us what you got! Oh. We have a whole new world to forge. Tiene pinta, ¿eh? ¡Bo! Have mercy on your souls. Ah, ¿hay diferentes personajes? O... sí, hay diferentes personajes. Pensé que por un momento que tuve una onda que te voy a crear un personaje, onda hombre o mujer. You are here with me. Cuando se empezó a abrir y que, ¡buah! No me digas que es como en serio la espada de Cloud, que se puede como que, ¿no? Que hay muchas armas en una sola. Este me interesa fuerte, me gusta mucho el diseño. Face O sea, ya tendría que ser tan muy... Modo oscuro. Solstice. Igual creo... Me suena de haberlo visto ya. Ahora. Decime que está para Steam. PC. A ver si está en Steam. Solstice. Bueno, no lo tengo en la lista de deseados, así que capaz que lo vi, pero no lo sumé. Me parece raro. ¿Este tiene precio? No. Pintaza. It's furro time. Cebollas. Tactical. Bridge. Wizard, ¿eh? ¿Eh?
juego táctico de magia. Pero tienen rifles. ¿Qué hacen los magos con rifles de asalto y granadas flashbang? A ver, es verdad que no es mi estilo los tácticas, así que capaz que no estoy viendo mecánicas que una persona que juega a tacticals de por sí dirán, no, boludo, no estás viendo, pero es una revolución en sí mismo. Pero yo veo esto y digo, desconfío. Tremendo. Nunca, no me esperaba esta combinación, la verdad. No me la esperaba. You just saw Tactical Breach Wizards, a turn-based game of sorcery and SWAT team strategy from the makers of Gunpoint and Heat Signature. My strategy, personally, is very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Get it? Cadaver, dead body. ¡No es necesario! Problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. World Premiere. Ojo. You, what have you done? Where are you taking me? You came here yourself, so what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Sit here and don't you dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. ¿El libro? Hay un libro que se llama igual. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Juego primera persona. Se ve muy bien. Me gusta el detalle del micrófono. Estos son de los creadores de Firewatch. ¿Puede ser? I located the mobile antimatter cannon. Another one? ¿A dónde se va? Yeah, those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. ¿Cómo se ve, Wait. Poca someone's broma. here. La broma que se ve de puta madre, la verdad. Astrogator, they're dead. So you found someone. Unfortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. I'm getting into the recorder. No se ve, ¿o? Queda tan forzado
then make their way through. Cómo se trasluce el piso, qué demás. How subtle. Vas viendo el tema de lo que pasó ahí. Es el agujero. I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Cada vez que para, tipo una onda, apretar el botón y es como que está todo en movimiento y de repente, hasta que vos lo apretás, queda como forzado. Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. I'm better now. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. The lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. Está yendo en círculo. The robot's gone, You must have broken his loop. but I didn't. Well, he must have done something. Never mind. Follow it. Fuck! It's getting up! What, a robot? No! Antimat! Come on, Yasna. Run. Antimat. Es como que antimateria. Está pidiendo que se esconda. Yasna, are you alive? Yes. ¿Hola? Fucked up the robot. What's Es un rayo de antimateria. Ay, boluda. O no, sí o no. Take care of our people, Novik. Opciones ahí. 11 vídeos de estudios. Ojo, están en todo. It's time to take a pit stop at the nearest dungeon to prove that chivalry isn't dead. And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these next 4 games, especially when you hear from our friends at Tripwire Interactive. Roll that beautiful footage. You? Nah. You don't have what it takes. You'll be back here too scared to try again. Cause the dungeon will turn you into Juego de luck. Sega. Unless you're way tougher than you look. We got the guns, the turrets, the upgrades. But what you really need is guts and skills. Grab your posse and say your prayers. Be the first to play. To die. To give your feedback. Do you have what it takes? Mucha mierda de pantalla, Endless Dungeon. Qué nombre de mierda. Un Fórmula 1. Welcome to F1 Manager 2022, the ultimate F1 El management. putting you in the position of team principal at one of the 10 current F1 teams, battling it out for a chance to be the next world champion. Choose your team and drive every decision that leads to you making your mark on the grid, and hopefully the podium. Winning championships depends on your ability to make the right calls on and off the track. During races, you'll mastermind strategy, plan time, Onda, vos no manejás. and make changes on the fly when Son necessary.
Issue driver callouts, such as instructing them to attack, como si fueras manage their tire wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like el que arregla a la gente que le cambia las ruedas y todo eso, ¿no? En plan, between race lo weekends, menos atractivo de manejar un auto. State-of-the-art headquarters. Hire best-in-class staff to work across your aerodynamics and engineering teams, and put them to the task to develop your car and prepare new parts for upcoming races. Optimize your finances to keep the board happy, improve and maintain facilities, and scout talent from aburrido, una tarea aburrida. Try and ensure future. Es hacerlo a través de menús. They say knowledge is power, and keeping a imágenes plethora of realistic data fotos. will help give you the edge. From the fine details of how car parts affect overall performance to a track's expected pues yo me sé que es como un Sims, por ejemplo, en donde vos tenés que manejar todas estas cosas y los precios y los mecánicos para que se queden de noche y día arreglando no sé qué en tercera persona o de una manera cenital todavía, pero de menús. Pero de nuevo, ¿no? Esas cosas que vos decís, pero seguramente va a haber un grupo selecto de gente que lo flipa, porque creo que todos los años sale alguno de estos. As you plan and execute the perfect strategy in F1 Manager 2020. Claro, mira, tenés que hacer estrategias y tipo contratar a tu equipo, entrenarlo. No sé, no puedo yo con esos juegos, la verdad. No son los míos. Hey everyone, after 1 year of Chivalry 2, we've more than doubled the size of the game, and now we're excited to bring el juego que está jugando el Santi. Now, Chivalry 2 is out on Steam with crossplay between all platforms. This is our biggest update to the game yet, and it brings players to an all-new theater of war, and best of all, brings us horses. Qué buena idea, que es una excelente manera de darle vida a un juego. The success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Mira. Justamente lo que estaba jugando Sandy. This en ese mapa. Is at an end. The Agapians flee to their stronghold in the north. This land is mine. Esa cabeza, Now Denosia rises from the south. Kill them all! Throw the dogs back into the desert. Their forces will crash and break against the bulwark. If the wall falls, we must retaliate. Ready the ahí poner la escalera. Denosia remains safe from my fury. No more. They dare to strike out at us. Toma. Their cities will fall. Their people will bleed. Their knowledge will burn. My reign will never end. Hi everyone, I'm Phil from Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC gaming show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project. Es un juego multijugador de espías y de repente vi a un tipo con dos pistolas cagando a tiros a alguien que estaba caminando de por sí. On PC, ¿Cómo? Xbox Series S, NX, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon. Bien, cortito, sin mucho texto. Infiltrate the frozen coral underwater hotel and retrieve the blueprint of a powerful weapon. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success. But only one will get the paycheck. Do whatever it takes, agent, and be careful out there. Try your best. Let's see if it's enough. Es un Battle Royale de espías. Ka-ching! Oh, come on. They can't be this fast.
and they thought it was secure. In the end, I am victorious. They're really not gonna make it easy for me. Gotcha. Is that it? Right on target. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Desde luego parece bastante curioso. Target acquired. Moving to rendezvous point. All done. Really? Ah, tremendo. Mission complete. Igual es agarrado en el tema del Garry's Mode, ¿no? De eso de que te podés transformar en lo que sea. A ver, curioso. Pero bueno, de nuevo, Garry's Mode. Literal. No es lo mío, pero curioso. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasuses, but you know, yours may be different, but you know, somehow I doubt it. This year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a very different dream to life. My dream PC room. Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. So let's dive in and see what's up for grabs. The beating heart of any PC gaming dream room is, of course, the rig, so let's start there. As you can see, the mad geniuses at iBuyPower have built an absolute doozy. The first thing you'll notice is that height Y60 case with its wraparound tempered glass panels. This thing is built from the ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon gods to show it off properly. Okay, the case and lighting looks dope, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC, and trust me, there's plenty of power crammed in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte, right? This 24GB monster of a GPU packs the cooling to stay chill and the power to smash through any game you throw at it. The graphics card is the rig's MVP, but any superstar needs some dope backup, and the fastest gaming CPU around, the Intel 5.5GHz Core i9 12900KS with 32GB of DDR5 RAM and 2TB of seriously fast SSD storage, both from ADATA, makes up the perfect support team. Whew, that is a whole lot of PC. But Mika, you may greedily wonder, what about the peripherals? Well, animal lovers, we got you covered, because the Height Eclipse wireless headset comes in plush vegan leather trim with a 30-hour battery life and competition-grade 2.4GHz connection. And you noisy typers are going to love the clicky-clacky mechanical keyboard that comes with it. Oh, I'm sorry, what was that? RGB? Well, of course! The keyboard and mouse both light up like Atlantic City on a Saturday night. And yeah, you can turn it off so you can actually get some sleep. You can find out more about this gear feature today over at iBuyPower.com. The info on how to win this beastly setup. So here are the details. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to enter our Dream PC giveaway. For your chance, just head over to pcgamer.com/dreampc and follow the simple instructions. There, you'll find a complete breakdown of the prize, which, don't worry, also comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. That is right, just head over to pcgamer.com/dreampc for your chance to win. But for now, let's get back to the games. From Kepler Interactive and A44 Games comes Flintlock, The Siege of Dawn, an action RPG from the team behind Ashen, where gods and guns collide. A ver. When the gods first emerged from Kepler presents. Below, we saw them as saviors. Instead, they unleashed a pestilence on our world. No one yet knows if you can kill a god. I, for one,
intend to find out. Tercera persona. ¿Esa hacha? Pistola. Diferentes habilidades. Esto es un tráiler, ¿eh? Granada de... lanza granada de repente. ¿Cómo? Flint Lock. Contame más, me interesa bastante este. Flint Lock. Monstruito aparte, todo mágico. Hey PC Gaming Show, I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. You'll play as Nor, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the Coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be Decime que le puedo cambiar esa hacha. Esa hacha me mata lo simple que es. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. Head over to our socials for more info, and don't forget to wishlist now on Steam. Decime que puedo cambiarle las cosas, ya vamos. A mysterious new sci-fi game from 11-Bit Studios, the creators of This War of Mine. Hear all about it in our exclusive interview. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly. Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, you're definitely going to want to study up on our next world-exclusive independent game inspired by the Persona series. Chug your health potions now because there is so much more PC Gaming Show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win. Shouldn't stop. The Alters, the brand new game from 11-Bit Studios. The Warsaw-based studio made us cry in this war of mine, make difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk, and battle encroaching corruption in Children of Morta. The Alters sends us to the deepest, darkest reaches of space, in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis, in a good way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. No juego de 11-Bit Studios. World Premiere. Ojo, World Premiere de mis putos padres, a ver. De los creadores de, bueno, sí, 11 Studios, básicamente. El juego que no he jugado es el Frostpunk. Eso que lo tengo. Creo que este es lo mismo también. En una de las confes.
Vean todo copia de él. Me llama la atención ver de qué trata, pero sinceramente no sé. O sea, al no ver gameplay te complica. Ya por de quién es, ya te, vamos, por lo menos una miradita habría que darle. O sea, yo confío con a 11 bits. Yo confío. Mínimamente parece algo de juego cómico, ¿eh? No sé por qué, pero... Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much for joining us. Thank you so much. Hello. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the alters, who are the alternative versions of the same person. Oh, they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So what's the player's goal as they're progressing through the story? So you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those alters, as each one of them have different set of skills and character traits. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally, pero el tema es que él los crea, o sea, él crea los alters. Actually, there are bits of everything you mentioned, like there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama, but then on top of it we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day, every single decision that we are making. Sí, en la de Netflix. The whole process of becoming it can be quite painful. Buenas noches. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single alter that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story? La verdad, something like a Ray Bradbury work? Solamente con el tráiler no me habían llamado nada la atención. Sci-fi in a way that ahora que lo explicó, ojo, the alters. And we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game, and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience, and in the end allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask a little bit about aunque tenga contexto sci-fi y tecnológico, onda ciencia ficción y demás, va a ser bastante moderno pero actual, lo que es la historia para que la gente pueda and como que entrarle created y in line with our meaningful entertainment philosophy.
Todo bien, iba a dormirme, pero vi que estabas en stream. Muchísimas gracias, padre. Prioridades, papá. ¿Vos qué onda? Acá ando, pa. O sea, terminando acá la picada. Hoy quería terminar las confes, así que me hice acá un poquito de salamín con queso. Un poquito de papita, nachito y maní. Me hice un fernecito y me senté acá tranquilardo a ver ahí un poquito de confes. Ya, como querés ver, mira, vamos 1 hora 46 de stream y me comí ya dos conferencias. Ya nos sacamos, fueron una mierda igual, no sé por dónde nada. Pero ya me saqué 2 conferencias de arriba. Después está y está la mejor para lo último. Pero bien de bien, muy contento. Super tranqui. Is it really worth it for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem. Espero que te echen, boludo. Perdón, es que no puedo. Es tan innecesario que gente esté presentando estas cosas, boludo. Meteme trailers y ya está. Yo solamente quiero ver los juegos. Ustedes no me venden el juego. ¿Sabes quién me vende el juego? Un buen trailer y los diseñadores que me hablan del juego. Ya está. Eso me pasó por ser mala con la piba esta, ¿viste? Soy agresivo, le digo que espero que la echen, me cortan en el internet, es increíble. Tengo que jugar este juego, loco. Tengo que jugar este juego, realmente. Me puse el pero por el hecho de que quería jugar con gente, pero... voy a terminar jugando solo y ya fue. Que me encanta este juego, está muy bueno. A mí me gustó un montón el Outriders, la verdad. Outriders, World Slaver. La verdad es que me lo podría jugar muy fuerte, la verdad. Me encanta la estética de este juego. No para jugarlo, no les voy a mentir, pero me encanta que exista. Me gusta un montón. Onda, está súper trabajado. Mira eso. Ahí todas las pociones, ahí todas las movidas. El dibujo. De nuevo, yo no lo jugaría, pero me gusta que exista, la verdad. Es que me gusta mucho la estética de este juego. O sea, es un juego de... manejás un negocio de pociones. Van y te piden la poción de amor y vos la tenés que hacer. Como si eso existiera y tal, ¿no? Y tipo, onda, tenés que buscar la receta, ver... ahí va, Potion Craft. Me gusta muy estéticamente, pero obviamente yo no lo jugaría. Lets you open your own medieval potion shop. You get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. What? O sea, vi furros de repente y no me esperaba que los furros se cagaran a tiro, boludo. Fight of the Dead. Es un Battle Royale de furros. Animal Royale. Session 4. O sea, hay 4 sesiones de este juego. Y que hay gente para todo, Cuando te lo hace desarrollarse un juego. Hay juegos para todo, boludo. O sea, de nuevo, 4 sesiones de ese juego. ¿Sabes? Si es la 4ª sesión, es porque hubo gente que jugó a la primera, a la segunda y a la tercera. ¿Qué es esto?
Pixel art. Ah, pero es uno de esos juegos tipo de moverte, claro. Ah, con cartas y todo. Pero, ¿es un juego de Jet Li? ¿De Jet Li? ¿De Bruce Lee? O le acabo de decir Bruce Lee porque simplemente es japonés y ya está. O sea, y soy tremendamente racista. Soy tremendamente racista, lo siento. Nitro Kid. Nitro Kid. Oh, vi buena animación, pero no me gustó la cámara. Matrix chino. Matrix chino. No me gustó la cámara cenital, la verdad. Uf, que se ve muy bien el agua. Yes. ¿Por qué alas, loco? Soy el único que no disfruta las alas en los juegos. Como que no se ven bien, no sé qué pasa. Onda, desde el Mu es como que no, nunca me gustó el agregar las alas en el juego. Menos en los juegos tipo los RPGs coreanos. Onda, son muy exageradas las alas, a veces no quedan bien. ¿Vieron cuando tipo hacen unas alas genéricas a todos las razas de los juegos? Y de repente te pones un personaje muy grande o muy flaco y las alas se le salen de los hombros casi. No sé, no me gusta como que. La cámara genital. Our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. Arma. Security and defense innovations allow you to shrink any Primera persona. We surge forward, obliterate progress, but we refuse to let these victories go to our heads. We are the future. We are Ozine. Ah, Killing Floor 2. Está otro DLC o algo así. To give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale. Arma 4. Last month, developer Bohemia Interactive Arma 4 by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype. A ver, hay gente que se goza Arma, o sea, hay gente que la vive. Arma es el juego de armas que son tipo un simulador de arma real, ¿no? ¿O estoy yo equivocado? Onda, un juego donde literalmente tienes que calcular la caída de la bala y el viento y toda esa movida, ¿no? ¿Qué es esa movida? So as of right de que simula el arma real. About a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we put into it. We also realized they like modding a lot and they review this as a key quality of our games. And we were very pleased by the reaction. Para hacer el 4, las animaciones... Buah, hermano, ese es el 4, en serio. Las animaciones parecen de, no sé. Estás jodiendo, boludo. No sé. Esta no puede ser el juego que tipo va a salir, ¿no? Players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new engine? Esa Andrea le gana, es que subject because even internally it's an ongoing kind of fight. So I'm myself very much on the very purist side of things. So no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist, and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So la noche se veía muy bien. I think 2 years ago we really struggled claro, o sea, la falta de detalle gráfico preserve our own standards. Aunque el contexto se ve bastante bien. Replicating what's maybe normally in other games. El arma se veía precioso. The same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to. Ah, no están hablando del Reforge, del remaster. Say they've been playing Arma del 2. O sea, no. Our goals were, of course, to restart the series from a technological standpoint, really make room for some new achievements. Utilize the technology which is state of the art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand
It may look as a kind of normal game on the surface. Dijo, es importante understand. Una parte lo dijo en español, otra parte lo dijo en inglés y con acento ruso. Es terrible la combinación que acabamos de ver. Abre la puerta y sin tocar la puerta con la mano. Eso hoy por hoy no te lo paso. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Durísimo. Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We're still at the beginning, but we definitely would like to continue exploring this serious theme. Me río, pero tiene mejor inglés que yo. A bit more of an anti-war game. It's an entertainment product. That's fair thing to admit. On the other hand, given the topic, claro, debe ser muy complicado hacer un juego de guerra así hoy por hoy con la guerra de Rusia y Ucrania, y más siendo ruso. O sea, realmente es una mierda. Porque claramente la gente no te lo va a querer comprar porque no quiere apoyar de alguna manera la guerra de Rusia y Ucrania. Qué verga, ¿no? También nos con un DLC para el 3. And a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. Se viene funada, ves que es lo que están diciendo de Nanda. Bueno, entendemos que es una situación delicada, pero solamente lo queremos sacar de manera entretenida. No queremos mandar como que guau, la guerra está de más y todo eso. No se tienen que cuidar las espaldas porque lo van a matar, o sea. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know. Claro, Arma 3 se hizo utilizando literalmente el mononúcleo y para que se juegue sin tarjeta de gráfica. Así que pueden esperar que el 4 aproveche mejor todo lo que es el poder de una tarjeta gráfica, básicamente. Que a ver, ya me jodería. Estamos en 2022. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere, because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project with some very talented DLC gaming be without del you. juego de... While we're here, quick geography question. Which parts of the world use the most show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way. Up next, with Shiro's slate of projects, and bueno, de realidad virtual. Two completely new games, Decarnation and Abyssals. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all, 2v2, all work together in co-op against AI opponents.
No es lo mío, es un juego de RTS. Me imagino que así se ven los Warhammer y todo eso. Ah, es un juego de Dune. ¿Qué más? No es lo mío porque no me gustan los RTS, pero ¿qué más? Porque el lore de Dune es súper profundo y tipo, está re rico en lo que son los personajes y las historias. Violence and betrayal now plague the continent. ¿Qué son los RTS? RTS le llamamos a los juegos de Real Time Strategy. O sea, son juegos de estrategia. Por eso se ve desde arriba. Como para que vos seas el dios que maneja los hilos y hace las estrategias. Para poder ahí manejar una mejor forma de ganar combates y guerras y demás. Es como un ajedrez pero con personajes básicamente. El que ama los juegos así es Leoncio, por ejemplo. Leoncio juega, vamos, a 5 juegos de estrategia al mismo tiempo. O sea, yo no podría ni a palo. Lo intenté con Civilization 4, creo que es. Y ojalá me gustara, es que realmente ojalá me gustara, pero es que no puedo. Es como mucha información en la pantalla, es como que siento que no estoy haciendo nada, no sé. No es lo mío. Creo que nunca jugué a nada de ellos, de Shiro Ultimate, realmente. Como que es la primera vez que escucho esa compañía. Porque hacen todos juegos RTS y no son lo mío. Tengo que jugar este juego que se juega abajo del agua, el Subnautica. Me interesa ver cómo se ve. We realized it was not the dream world we had hoped for. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless, lost, isolated. Un juego de RTS pero abajo del agua. Porque pienso que dice colonize, es como la colonización. ¡Uy! Ese pixel art. Una pareja lésbica. Qué lindo pixel art, padre. Qué lindo pixel art. Por lo menos no me gustan los personajes. Pero veo cosas lindas. ¿Qué va a ser? Como un Alice en un Alice en el País de las Maravillas o algo así. De Carnation. Thank you very much for sticking with us, everyone. Me gustó, me gustó, pero me lo voy a anotar. Me lo voy a anotar para ver qué sale. Pero sinceramente, no sé. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean. In Abyss's End, you confronted your inner demons in the retro dream horror of decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from TinyBuild. Ah, mirá, el juego I Am Future también lo vimos en otras conferencias. ¿Y los juegos por turnos te gustan? ¿A qué te referís con juegos por turnos? Porque está el combate por turnos y el juego por turnos, que es de estrategia, por eso te pregunto. Los juegos por turnos son de los que tienen casilleros abajo de los personajes y vos tenés que estar controlando los movimientos tanto de tu personaje como los del enemigo para poder hacer tal. El combate por turnos, ahí va, está. El combate por turnos me gusta, sí. Pero, a ver, en realidad me gusta, no me molesta. A eso me refiero. No me molesta el combate por turnos, pero no me compro un juego por el combate por turnos. No tendría problema de jugar al Final Fantasy VII, saca, porque sé que es tremenda historia ese juego, aunque tenga combate por turnos. Por ejemplo, el
El Monster Hunter Stories también tiene un combate por turnos. Y el juego es tan bueno en su historia que vamos. Pero me lo pasé de 10 aunque tenga combate por turnos. Otro juego que me llama mucho la atención que también tiene el mismo combate es, no sé, Persona 5. Aunque no lo puedo jugar porque es de PlayStation. Es de PlayStation, Persona 5, ¿no? Bueno, sé que están en consola, no me acuerdo en cuál. Si Xbox o PlayStation. Y Dragon Quest. Dragon Quest también me interesa mucho, me gusta mucho. El de South Park, el de South Park también es un combate por turnos también. Y es un juego muy divertido. Pero también entiendo que a mucha gente no le guste, ¿no? Obviamente es una forma muy pausada de jugar, claramente. Pero yo qué sé. Aparte depende también, porque si lo haces aburrido el combate por turnos, la cagaste. El combate por turnos tiene que ser explosivo hasta cierto punto. Porque si no ves cosas impresionantes en la pantalla, simplemente ves que tu personaje hace ¡ah! Y ya está. Y es como que fue, loco. O sea. Join the great houses of Calderia. Qué tráiler de mierda. O sea. Now, for these next trailers, it's true. They do move in herds. That was so much. The thought process. Ay, por favor, boludo, morite. Ay, es que no puedo, Es que no hay nada peor. No hay nada peor que intentar dar gracia, pero onda, hacerlo mal adrede para que la incomodidad de gracia, ¿entendés? Y ni eso, da un cringe de morirse. Onda, por favor, boludo, poner el trailer y ya está. O sea, no. Basta, Se vuelve a caer por insultar a la... Mira, me lleva a caer y digo, vos, flaca, a ver. ¿Qué tenés? ¿Conexiones con Antel? La puta que te parió. Nunca entendí este juego. No lo entiendo. O sea, los juegos de Jurassic World Evolution manejas el lugar, o sea, el parque con los dinosaurios. No lo entiendo. Que tenés que darle de comer, o sea, son como las mascotas. No entiendo. O sea, ¿dónde está la parte del gameplay? Como cambia el juego, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve, no? Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect immortal? You are an insect. ¿Cómo se ve, no? Nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Puzzles en pixel art. Qué cambio gráfico. Qué me gustó. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. These are my avenging angels, and they will have retribution. ¡El System Shock! Pero bueno, me había olvidado que salía. What an incredible, lo habían anunciado como hace 2 años. Developed by Night Dive Studio, System Shock. Ya mismo lo voy a buscar. System Shock. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am este se tiene que jugar claramente, o sea. Thanks so much for joining us, Warren. Pero vamos. Hey, thanks for having me. Ya tiene precio. ¿Será trying to translate the experience of a game from 1994, 3 decades later to now, what doesn't carry over well? Sí, es este. Ya tiene precio, y no sale caro. 899 pesos. Y hay demo. Hay demo.
if you look at when the game opens, no tiene ni siquiera fecha, pero tiene demo. No entiendo cómo funciona esto. Pero lo vamos a probar claramente. System Shock en 1994. Me encanta que agarraron este estilo gráfico que estamos viendo ahora en este momento para algunos puzzles, como se vio en el tráiler, por lo menos en uno, pero con los gráficos de ahora. ¡Wow! ¡Qué lindo detalle! ¡Qué hermoso! People see the influence, which is a little. Ese hombre lee buenos libros. But I think the rest of the world is going. El mapa, miren el mapa. El mapa es classic as fuck. I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now, and let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us, and I want to let you know sí que es una inteligencia artificial la mala, vamos a decir. I forgot that basically fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Since the first pioneers changed the harshest of our world, every generation has upheld Deep Inside Titan Controller Space. the rise of Titan. Otro juego del espacio. No sé cuántos juegos del espacio salieron en todas estas conferencias, vos. Son un montón. Son un montón. Todo el mundo espacio. Me retiro a mimir. Mi sistema operativo no resiste encendido a estas horas. Nos vemos. Que descanse, Barrecito. Sí, yo también, la verdad, tengo tremendo sueño. No sé si dejarme la de Xbox para el lunes. Me la quería sacar de encima si el lunes ya podemos jugar. Ya pasamos primeras impresiones y demás, pero capaz que en una o no la vemos mañana. Mañana llego temprano. Que también voy a estar cansado. Pero no sé. Ya las vemos todas, ya fue. Y la dejamos ahí en YouTube. Que descanses, padre. Muchísimas gracias por pasarte. Super People. Juego que llega tardísimo. Este juego sí que llega tarde. ¿Quién lo parió? Está todo bien, ¿no? Seguramente lo van a jugar, porque vamos, la gente juega a todos los Battle Royale que salen, pero loco, que salga un Battle Royale y que diga, guau, loco, mirá, somos el Battle Royale definitivo hoy por hoy. Es como que... puede ser más genérico. Alguien que le enseña a esta piba que se dispara una RPG tan cerca va a morir. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag PC Gaming Show. I mean, personally, I can't wait to play. Hay que mantenerse hidratado. Oh, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Nivalis, and experience the investigative horror of immortality, the latest from the mind of Sam Barlow. What? World premiere. A ver. ¿Qué me traes ahí? I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? The Tribeca Festival 2022. Ah, sí, ya lo vimos. El juego de... Sí. De las películas de esta mujer que
eran prohibidas y se hizo un juego respecto a eso. Does this work as confession? Pero esto no es una World Premiere, Ya se vio en la conferencia de Tribeca. Now it's worth Did you ever read his diary? Sexy. Immortality. We can take a break. We should take a break. No. Julio 26. Vamos, que salga mañana. O sea, ya te lo voy diciendo, nadie te lo va a jugar. Bueno, nadie. ¿Entiendes? No va a ser un vende consolas. Pixel art. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Qué bien que se ve, ¿no? Once we start making real money, well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies, give customers a route, just turn on the old charm. Or water down their drinks. Pero que manejas un bar o algo así, tipo un restaurante. This is a world to explore. Qué bien que se ve. ¡Wow! Your story. Qué bien que se ve, era para hacer un wallpaper ahí. Clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivales. Welcome to Nivales. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Ironlands, we are big fans of cyberpunk fiction and games, but we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. This is a game in which you manage your restaurant, bar, or nightclub, take care of your staff, make deals, farm, and experience the stories of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Nivales primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements. We are excited about the bueno. we're making, and we can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life when you come visit us in Nivales. You can wishlist Nivales now on Steam and the Epic Game Store. Mana is the gaming rewards debit for you to set up and start. And you play. Or Mana. Game the system. Get ready to overclock your eyeballs, because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs open. Microsoft. Me gusta mucho el estilo del juego. Pero el combate que me saca. Se ve muy bien. Muy interesante. Pero
school. You just saw Me lo voy a anotar. From Welsh developer Me lo voy a anotar porque pinta tiene. A bit of a spooky transition. If you're Pero había algo del combate que no me make sure the convencía. salt circle is unbroken and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the H.R. Giger-inspired biopunk horror Scorn. Desolate. El Scorn, sí. Decayed. A grisly no me gusta el estilo. Of macabre. Se ve muy bien, claramente. Greetings. I'm your host. Se ve muy bien. And I invite you to join me. Pero me gustaría que fuera más diabólico, más de lo que se parece a una nave de Alien. Labyrinth of odd forms and somber tapestries. You awake in the middle of a desolate hellscape filled with biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization now lying in decay. No sé, pero es que cada pared que se ve en el tráiler me da asco, no sé qué pasa. Sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Qué verga, Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment. Discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn... ¿Por qué se tienen que mover todas las cosas? Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn. Arma es el arma con menos feedback. Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience. Mire eso, el señor del Averno. This October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? No. Scorn. Oye, también el nombre es Scorn. No sé. No puedo. Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris Space Marine in a galaxy immersed in a never-ending war. To take us further inside the grimdark, ver un video en YouTube que me explica el lore de Warhammer antes de jugar ese juego. Space Marine 2. First of all, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Es un montón. Good to be here. Son generaciones de generaciones de juegos. At id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marines. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other video games throughout the last 25, 30 years. Oh, absolutely. And there's so much lore to sift through. And I think this brings us to talk a little bit about the new Space Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe. So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the grimdark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl
the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? In this particular game, the Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like wildfire. Me gustaría saber por qué. Se ve chulo, pero es que no sé por qué pelean, no sé qué onda. ¿Es colonización o...? Engine, the Saber Swarm engine. Can deliver que de repente salió a tercera persona, onda, es una locura el cambio gráfico y estilo que va a manejar este juego, va a traer críticas a morir, de pasar a hacer un RTS a esto, pero me lo voy a jugar muy fuerte. So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So you know, we looked at the original Space Marine game where it had a lot of this push-forward combat. Ah, ya el 1 ya era en tercera persona. But that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. El gran Gabo, el máster de mis amigos que lo conocerán de la tertulia Tam y demás, hace los muñecos él mismo, los pinta y demás. Toma. Well, perfect. That answers everything. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40K Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. Let's take a look. Esto ya lo habíamos visto también. Yo pensaba que era un remaster de GoldenEye, pero no. Lo cual me lleva a pensar, ¿no? Si no haces un remaster o un remake, lo que sea, de GoldenEye, ¿cómo sacás este juego 2022 y pensás que la gente lo va a jugar? Ni siquiera te digo lo va a jugar. La gente se lo va a comprar. ¿Cómo pensás esto? La verdad que podés intentar hacer cosas raras, pero... De nuevo, podés hacer tu propia campaña. Sí, si querés ya te hago el juego yo, ¿no? De nuevo, y mirá que a mí me gustan los juegos diferentes y tipo jugar a diferentes cosas y demás. Agente 64, Spice Never Die. Sí, tu juego va a morir, créeme. Ya, una Nintendo 64. Demo available now on Steam. Es que no.
Si fuera un remaster del Golden Eye, todavía la gente te lo diría, te lo jugaría por los remembers, por wow, mira, voy a jugar a tal. Pero Mission Opera has only one. la gente 64 de repente, no sé. Bring the arcs and their revolutionary ¿Qué es technology esto? back home. Es muy lindo. The journey of 1,000 miles begins with a single step. I need to know that when we get there, Te ve muy lindo, we can do this. What do you expect to find on Mars? Deliver Us Mars. Se ve precioso, pero ¿de qué va el juego? A ver si alguien lo explica. Pero se veía muy bien, se veía muy interesante. Chapel, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Okay. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Stay Tengo que a while buscar cosas para que sobreviva la Tierra en Marte. To this list of games still to come, the team behind Se veía Half-Life muy Alyx bien, Levitation pero will put their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox, we're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in just a moment, but first, a final pop quiz for all you Valorant, CSGO, and League of Legends players. How much has esports revenue increased since 2016? Compass Data Centers wants to hear your guess, and you can scan this QR code on the screen for a chance to win a game developer from Frost Giant. Then our resident RTS addict anticipated real-time. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then our resident RTS addict is going to sit down with some. A ver, esperen un momento. Sí, todavía hay mandango. Faltan juegos por acá. Básicamente faltan 40 minutos. O sea, faltan una hora más o menos. 40 minutos más la de Xbox. Lo voy dejando por acá. Lo voy dejando por acá, gente. No por otra cosa, sino por el hecho de que... Nada. Me estoy durmiendo, no les voy a mentir. Creo que se nota. Igual. O sea... A ver... La cosa es esta, claro. Estoy acá viendo juegos. Obviamente, en la noche tuve la tertulia time. Que quieras o no, eso me deshace. O sea, lo doy todo. Y estoy bien. Pero es que tampoco las conferencias están ayudando. O sea, tuve las peores conferencias. La de NetEase fue un chiste. La de Future of Game fue otro chiste, mal contado. Y esta realmente, estoy sacando algún que otro juego, pero es que literalmente el ritmo y demás es como que... No sé. Y o sea, no sé. O sea, siento que si tomo otro vaso de Fernet me voy a dormir. Podría hacer un café, pero es que no me quiero desvelar, así que... Ya fue. Termino de ver esta el lunes o mañana. Que mañana salgo temprano. Y después vemos la de Xbox y terminamos con estas conferencias, que si no es que no voy a poder. Es que te juro que me estoy medio... Como que cierro los ojos y digo, me está viniendo el sueño, así que ya fue. Por lo menos ya nos sacamos 3, no, 2 conferencias de arriba. Y estamos por la mitad de... La mitad no, más de la mitad de las que nos faltaba. Así que eso. Muchas gracias a todos los que se pasaron a mandar ahí las buenas noches y demás. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Que pasen bien. The Frost Giant. Creo que este juego ya lo habíamos visto, a menos que estén haciendo otra cosa.
From former developer de StarCraft 2 y Warcraft 3. Ojo, cuidado, Stormgate, sí. Ya lo habíamos visto en alguna confe. Vamos a ver un poquito más de información. Cómo se nota cuando hago stream después de haber dormido, ¿no? RTS Returns. Nunca se fue, en realidad. An exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting. Ya sé cuál es este juego. Lo habíamos visto, creo que en el de stream Summer. Following the near extinction of humanity. En el Jim Kelly, el que va a buscar un escudo y de repente apareció ahí un robot y un demonio y una movida. Told through an ongoing series of missions you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly, along with new units, maps, modes, and plenty of... Habíamos visto ese video, sí. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional next-gen eSports directly within the game. There will be different leagues suitable for all levels of experience. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term variety. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. Beta testing Qué feo que lo tenga que poner, ¿no? You can sign up now to reserve your place in line at PlayStormgate. No NFTs, no pay to win, free to play. Todo para que no lo cancelen. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I've played it for 25 years. I still play it. And that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. And it is classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1, high skill, competitive. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really get a sense for how to enjoy the game. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting. RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high skill, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. There's no engine that you buy off the shelf that does that for you. So we definitely started knowing that and having the benefit of our chief architect, James Anhalt, who did that work previously on StarCraft 2. So we've put a lot of effort into that for sure. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective. And Se viene RTS con Unreal 5. In so many ways by what Unreal provides. So pues estaba bueno que hicieran el trailer también en Unreal 5, como para decirlo, pues no se notaba. But even that first cinematic that we debuted, like that's done in Unreal. So the high quality graphics that you're seeing are actually coming from Unreal as an engine. So you've talked a little bit about, for new players, making the game feel a little more approachable, a little bit more streamlined, but obviously, StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious,
how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially around the gameplay experience. And one of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not like top grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block or the best at your company or the best at your school. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. So, of course, in the history of RTS games, a really important component of them has always been mods. I mean, Warcraft 3, there's players that didn't even play the original game. They just did custom mode after custom mode. Does Stormgate have modding? How are you thinking about the modding community? A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's really core to us as a team to enable modding, and we're absolutely working on it. And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. We have a lot of active discussion topics on our subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the dialogue around what we're building. O sea, está muy verde todavía. Porque si recién la beta va a empezar en 2023. Pero a ver, tenés gentaza trabajando en eso, digo. I'm going to do a transition to the next game. Are you ready? It's going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Lesara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words, Tim, yodeling accident. Let's check it out. Montanita. Gente muerta. ¿Qué pasó? Lesara. Creación de pueblo en montaña. ¿Para qué zarpado vivir así, no? Tipo todo lateral, todo re zarpa. A mí me daría mucho miedo. Por la erosión, por bueno, justamente lo que vimos, la caída de la nieve y demás. ¿Dónde viven así? Madre de Dios, mira eso. Debe estar... ¡Buah, loco! Es que, no sé, me daría terror, Qué zarpa. Es un Civilization pero con montanita. no, lo siento, pero no es mi estilo de juego. Entonces no. Gráficos, style. ¿Cómo se llama este juego que es como el Monster Hunter pero gratis? Ahora no me sale. Buah, me gusta mucho, Ya no tanto. Es que no sé qué les pasa a la gente con el crafting, que ahí me pierde, Me encanta todo lo que había visto hasta que vi que se hacían casitas. Es como que, buah, loco, no tengo ganas de hacer casitas. No todo tiene que ser Minecraft, O sea, por favor, ¿What? Transformación espiritual. Creo que ya lo habíamos visto eso. Frozen Flame. Frozen Flame. That was Frozen Flame, an open-world survival RPG from Dreamside Interactive. Survival Embark on a fantasy RPG. adventure in a world reshaped by a magical calamity. A ver, Dauntless se llama el juego. Dauntless, no me salía el nombre. Me lo voy a anotar, Me lo voy a anotar. But instead, you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Still kind of cozy.
The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. Juego con acceso anticipado. Tiene una demo. Genial, lo vamos a probar. A ver qué tal. Bueno, World Premiere, a ver. Se viene. A ver qué es esto. If you could listen to the noise of history. Ya les voy diciendo que no es mi estilo. Here, by the sounds of the Victorian age. ¿Está el mango esto? The world Sí. changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, and the cries in the streets calling out for revolution. In Victoria 3, we simulate this era. 100 years, starting in 1836. ¿Cuántos juegos hay así? Onda, de verdad. Charge of a young society. ¿Saben qué es lo malo para mí? De que, como no me gusta, no puedo hablar mucho de esto, pero no parecen tan diferentes del uno del otro. Ese es el tema. Tipo Civilization, Humankind, ahora Victoria, que este no lo conocía, Age of Empire. Es como que todos son una movida así. Onda, históricamente, políticamente, crear tu territorio. Haciendo ahí, bueno, ahí va justamente eso. Industria, mercado, no sé. Your economy. How far you've come. Taxes, production, trade, and construction. Play these cards right, and you can harness the Industrial Revolution. Me gustaría hablar con Gabo sobre eso, de una onda de que a él sí le gusta ese tipo de juegos. Se nota la diferencia, se nota la marca si jugás al Civilization y al Age of Empire, o es como un poco la sombra de uno del otro. Que yo qué sé, es un poco tan igual que... A mí, por ejemplo, me gustan mucho los RPGs y jugar en WoW y noto un alma en WoW. Más que... o sea, si juego en WoW sé que es otro RPG comparado con, no sé, con ¿cómo se llama esto? El Black Desert, por ejemplo. Pero Black Desert tiene su propia marca, ¿entendés? Y el WoW también. Es como que se notan que son juegos diferentes, aunque sean los dos RPGs. Pero estos son como un poco, no sé. Ni bien son un poco estéticamente diferentes, pero... No sé, la verdad que... Obviamente espero que sea bueno, ¿no? Para la gente que lo flipa, pero... Debut of Victoria 3 from Paradox Interactive, a grand strategy game coming later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com/wishlist into your browser. Sí, agarré algún juego que otro ahí para wishlist ahí. Ojalá ya tuvieran precio, pero... What? New. Blood. Se viene Blood. Opa, retro pixel art style. What? 4 tercios. Este es muy jugado esto. Fallen Aces. No, le tiro una banana para que se resbale. Terrible. El estilo. Dusk HD. Tremendo. Tengo que jugar algún ¿cómo se llama esto? Algún Doom, Nunca jugué ninguno. Tendría que darme alguno. Fallen Aces, and a brand new update for Dusk that's bringing all new HD models and weapons that nobody asked for. So we're doing it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch Como of tu games presencia aquí, básicamente. Nadie lo pidió, pero lo hacemos igual. And we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. And yes, we're still working on a car combat game.
but we're not ready to talk about those games just yet. What I want to talk about is Gloomwood. Now, 2 years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Steam Deck. Powerful, portable. Está muy arriba este pibe, ¿eh? PC Gamer, you see this puppy? I will drown this puppy. I will, if you don't let us show Gloomwood, I am going to drown this adorable, I would never do that. Hi, I love you. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure? Well, all right. It's about time. Que de verdad, es necesario. O sea, es que yo no quiero ser mala persona. Obviamente que al tipo le están pagando y tal, pero es necesario todo este parlanchín exagerado y tal para mostrar un juego. O sea, ¡mostrame el juego! ¡Oh, Dios mío! Hello, Doctor. I had hoped for us to meet at my estate. No matter. I can guarantee your safe arrival. A promise few others here can make. The townsfolk are not fond of outsiders. Don't delay. Linda escopeta. Pero malo. ¿Cómo andás, Santi? Wow, me hiciste acordar. Dios mío, gracias, Santi. Muchísimas gracias, padre. ¡Toma! Me hiciste acordar de que no puse el texto a vos, padre. Es malo, lo voy a hacer en este momento. ¿Me esperan un segundo? A ver. Lo hacemos en un toque. Esperen un momento. Perdona, te debo un texto a vos. No lo puse después del podcast. Ahí está. Ahí lo puse. Esperen que ahora me tengo que encontrar dónde estaba yo. Ahí estamos. Hijo de tu pinche madre. Perfecto. Ahora sí. ¡Peekaboo! A ver. Lo único que puedo decir es... Yo no estoy en contra de utilizar gráfico viejo, porque en realidad es un estilo de diseño. Pero el hecho es... Si vas a usarlo para el game, que sea por una razón, ¿no? Porque no estamos en... O sea, vamos, no estamos en la época de PlayStation 1. En la época de PlayStation 1 era el único que se conocía. Ahora, si no utilizas ese aspecto gráfico para algo en tu game, que digas va bien con la historia o algo, es un juego que se ve mierdero. Y punto. O sea, puede ser lo más divertido de la vida, ¿eh? Pero... no sé. El pixel art ya es un estilo en sí mismo, pero ya cuando utilizas gráficos así de PlayStation 1 porque sí, la verdad que... Loom World me recuerda a Dishonored, que aún no lo termino. Se puede decir que lo he demorado un poco. Dishonored, la verdad que a mí... Corrupted what? Why is it always doing this just... es uno de estos juegos que interactúa en plan con el usuario. Pues tengo que jugar alguno de estos juegos, loco. Dishonored a mí me quita la primera persona. Ustedes ya saben que soy muy delicado con la primera persona. Aunque todo el mundo dice que es un puto juegazo, la verdad. Oh, no. Nobody's updating me. That's the thing. Oh, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a... El sistema operativo te habla. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. What? But what do I say? Who I am in the story and how funny and witty. You know, just talk about me.
Se trata de un juego de un sistema operativo que no quiere actualizarse. Ladies and gentlemen, the trailer. Y trailer MP4. Okay, who had the amazing idea to save the trailer back up in 14.4 pixels? Do we have Por favor. working for us? Back Firewall. Desde luego, interesante. Desde luego. Ya me lo voy anotando. The survival of thy noble family depends on their ability to rule the city, to fight Demo gratuita. with valor, and to learn. Oh, if only it were that easy. ¿Cómo? No, pero me banean. ¿Por qué el rey duerme en una choza? No, están todos enfermos. Pero bueno, señora. ¿Por qué parecen las mamushkas, pero the game? Anda. Este juego es una locura, es una fumada, ya lo hemos visto. Es como... Es literalmente esto. Y no sé por qué, pero o sea, el estilo me gusta un montón lo que veo. Me parece súper frenético y tal, pero es que son caballos, loco. Bueno, caballos, ¿se entiende? ¿Quién pensó en esto? De verdad. ¿Quién dijo, ¿sabes lo que falta? Un juego de pelea de esto. ¿Qué mamá sacan hoy en día? Es que, vamos. Pero es que... A lo que voy es... Está con cuadrúpedos, vamos a decir, ¿no? Porque ahí hay caballos, hay un montón de cosas. Pero el hecho es... ¿No tenía pintaza el juego? O sea, sustituí esos caballos y tal por luchadores. ¿No tenía pintaza ese juego de pelea? Como que estaba muy bien hecho, ¿no? ¿Chani esto? Lindo pixel art, pero ¿de qué va? Lindo, muy lindo pixel art. Muy lindo pixel art. ¿Qué quiere ser? ¿Este rival o...? Arqueología. ¿Se viene para casa? ¿Multijugador me está mostrando? Pero es un dungeon y ya está. Jefes y tal. Pero va a ser un dungeon y ya está. O Core Keeper. Core Keeper. A ver, desde luego lo voy a echar una mirada porque el pixel estaba re bonito, pero ojalá tenga historia. That was the latest DLC for Core Keeper. The sandbox. DLC, o sea, el juego ya existe, genial. No tenía... re barato, 260 pesos. Ojito. 260 pesos. Se viene. Comedia. Create entertainment. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. Hablando de este juego, tengo que jugar al... Some of us decided that it was time to leave. A un juego que me gusta un montón la historia, por lo menos la premisa. ¿Cómo se llama? Seeking the promise of a new land, then starve to death in our homeland. Me sale Fate, pero no es Fate. The journey wasn't easy. Se llama... We lost many along the way.
He jugado tantas cosas, tengo que buscar literalmente dentro de mi contenido porque no me acuerdo. Of a new start as the masters of our own destiny. Frontier no me llama la atención, sinceramente. No es mi estilo de juego. ¿World Premiere? ¡Ojo! World Premiere. A ver qué onda. ¿Qué se viene? Art style on point. No había escuchado de ellos. What is below is destined to be understood. Our life depends on the whims of the weather. Our life is tied to this earth. The water we harvest, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long we have wandered without purpose. From now on, our city will be a source of hope. Lo siento, no lo encuentro. Ya lo encontraré. ¿Qué es esto? To understand our world, we must explore it. We must find the tablets, the seeds of knowledge that bind all the elements together. To build our survival, To build our city, to live happily. No entendí de qué va. O sea... Welcome to Icarus, Prospector. The planet we almost lost, then found a reason to stay. Chami se caga. Take it from me. This place wants you dead. But Qué estilo, ¿no? Parece dibujo, pero como que quiere no serlo. how to use Icarus to our advantage. O survival. UDA are offering up a slice, a whole new terrain. If you learn, build, and survive, O survival. just maybe, there's a future here. Uf, los FPS. Think you got what it takes? Que es un mega gusano del desierto. Mega gusano del desierto. Ah, ya es un juego ya existente, es un DLC. Ok. In the rich tapestry of the PC gaming community, modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form of Qué pedazo de cacho de espada lo que tiene en el fondo, ¿no? It's called Recién la veo. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alyx. With Alyx searching for a pair of rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it, against orders, obviously, and now it's your turn. Let's go back to the world of Gordon, G-Man, and Alyx with this exclusive gameplay footage. Es un prototipo de DLC de el juego de VR, el más famoso del mundo. Este de Alyx. A ver, obviamente todo el mundo le dice que es como el mejor juego de VR que puedes tener. Tiene pintaza terrible, la verdad. Claro, hay que tener VR, ¿no?
¿Qué más? Es como una escopeta de mano, pero que se carga... Uf, qué bueno esto. Se ve increíble, ¿eh? O sea... Realmente VR ha dado un salto con eso, ¿eh? Voy a ponerlo a 1080, que vaya directamente solo. A ver, esto que se ve bien igual, pero... Para mí lo malo de VR no es el hecho todavía de que... A ver, ha avanzado un montón y tal, pero todavía no tiene un catálogo vasto de juegos así, ¿no? De este calité. Y los que hay son muy cortos también. O sea, para mí todavía no compensa el precio. Si no sos streamer, en plan de que trabajás con tu contenido, o sea, que ganás tu sueldo con tu contenido, para mí no te conviene todavía. Si sos un usuario así, en plan, o haces tus tiempos libres, para mí no recompensa lo que cuesta. El sonido está un poco retrasado, pero debe ser también por el tema de cómo se está grabando y tal. Dig deep. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Oh boy. Ah, mira quién es. El Freeman. Mi amigo está bien metido en el VR, ¿sí? ¿Pero lo recomienda? Porque una cosa que le guste. A ver, obviamente que te puede llegar a gustar. Pero el tema es, yo siempre pensando en alguien que digo... que hace compras costo-beneficio, ¿no? O sea, mira, le dispara el pie para que no va... ¿se sobrecalienta o...? ¿Qué? Más que está esa escopeta, es un diseño terrible. No sé por qué pensé que iba como que saltar para hacer una onda. Ya lo que voy es eso, tipo una onda. Sí lo recomienda. Sí lo recomiendo un montón. Pero a mí no me convence mucho. Mira que bien. Le pueden disparar a los tanques para que te exploten a vos. Chale, me salió anuncio. Eso se puede afrontar con una buena suscripción a este canal. Pero sí, lo siento. Twitch quiere dinero. Que yo no veo, pero Twitch quiere dinero. ¿Dónde ves tu vida? En el reloj, me imagino. Me encanta porque es todo visible. Onda, que siempre estás viendo cuánto te queda de balas. ¡Wow! Está muy bueno. Pero es eso, obviamente, si vos tenés un montón de dinero, onda, que te andás sobrado, comprate lo que quieras, ¿no? Digo, yo de tener una millonada de dinero tendría la Play 5, la última Xbox, varios VR, tremenda PC y tal. Pero si vos haces unas compras costo-beneficio con el sudor de tu frente para hacer valer cada peso o cada dólar en esta situación, vamos a usarla, tirásela. Si la viste ahí. El coso de... Mira cómo carga eso para que se autocargue solo. ¿Qué más? Vamos, eso mismo. Ahí está. Toma. Boom. Debería haberlo tirado un poquito más después. No puedes usar doble mano. Tipo una onda, agarrar la escopeta con una mano y... Capaz que no. Que es raro, ¿no? Porque en realidad como que sos vos. O sea, tipo... A mí me gustaría poder... Tipo una onda... No sé. ¿Qué? Más que se puede usar el baño, tipo... ¿What? Oh, nice. ¿Por qué hay? ¿Por qué? Onda, ¿por qué? ¿Por qué hay munición en el baño, no? ¡Oh! ¿What? ¡Qué zarpe! Eso era para desbloquear la bomba. ¡Qué de más!
Qué buena mecánica. O sea, lo hace súper interactivo. ¿Qué de más, boludo? Ojalá usaran esa mecánica en más juegos. No solamente en VR. Creo que Skyrim es el juego más le entra al VR. Y otro más, pero no me acuerdo. Del hombre del tipo PvP de FPS, como Call of Duty. Es que tendrías que haberlo visto, padre. Justamente el juego te mostró que te podían usar esos tanques para disparar. Ahí va a hacer los boss. Están la mierdísima, Me hace como usan efectos sonoros para también decirte que te hacen la mierda. Usando ahí parapetos y demás. Debe ser muy divertido cuando mucho, jugar algo así. Onda con VR. Está muy sarpe. Me gusta mucho la mecánica de cargar las armas. Bueno, se escuchaba ahí. Half-Life Alyx Levitation. Coming 2022. La verdad que muy sarpe. Well, folks, this muy sarpe. is the end. We've learned a lot today about ourselves, about computers. ¿Qué le pasa? About genetically engineered space marines. Estos juegos me hacen sentir que ocuparían un espacio grande para moverte, claro. Es que para tener un VR bien, tenés que pensar en todo eso. Tremendo espacio y tal. Yo no sé si... ¿Cuál es el espacio que recomiendan? Yo tengo espacio acá, si tipo onda saco la estufa y demás, ¿no? Pero no sé. Tenés que tener un espacio tremendo para estar cómodo, ¿no? And tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again for joining us at this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to every year, and we're thrilled that you joined us again. See you next time. Bye-bye. Bye. Thank you for watching. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. It's the live show before the pre-recorded show. Go to the start. Make sure you're staying hydrated. Replenish your potions and motion. Let's do it again. This is the first time. But before I spiral further. A ver. Yo no quiero ser malo, de verdad. Es que de verdad no quiero ser un hijo de puta. Pero de verdad, loco. Lo siento, pero es que esto debería ser de los juegos. O sea, entiendo que es un trabajo. Entiendo que estoy hablando de que alguien se quede sin trabajo como presentador y tal. Pero loco, basta. O sea, es que no es necesario. Es que ese es el tema. No es necesario que haya un presentador para decir: hola, el próximo juego es tal. O sea, loco, la PlayStation, loco, Sony directamente te pone ahí el emblema de Sony. Va a empezar en tal lado, va a empezar a tal hora, con una voz en off que te dice: ahora vamos a ver los juegos que salen en tal fecha, o juegos de terror, o juegos de tal. Y puro contenido, tráiler, coso, pim pum pa. O sea, si querés que aparezca el developer y que me diga: mira, queremos este videojuego porque teníamos esta idea, queríamos transmitir tal historia y tal, y que explique un poquito sus movidas. Pero no necesito un presentador que no tiene nada que ver con el juego para decirme cosas en plan: ahora vamos a ver tal video. Es como que no necesito comedia, no necesito un show, necesito ver contenido. Porque han habido, o sea, no sé, la de Netis fue muchísima charla, muchísima cosa del presentador. Vi más al presentador. Bueno, y eso es lo que pasa cuando te quejas. Cuando te quejas te censuran. Una onda: ¿cómo? ¿Que te estás quejando? ¡Pah! Y te cortan ahí un poquito el cable. Pero bueno, a ver, vamos a poner un poquito de música ahí para ir terminando. A ver, nos queda una de las conferencias que para mí debe ser la mejor por lejos. Este
Estuvo buena esta conferencia, estuvo buena. Me saqué algún que otro jueguito para poner en la wishlist, que siempre es un placer. En este momento tengo, ¿cuántos juegos al final? Tengo 237 juegos deseados, así que, a ver, obviamente un placer, espectacular, maravilloso. Excelente servicio. Nos queda la de Xbox. La de Xbox seguramente la vamos a ver mañana. Es 1h30. No la veo ahora porque en 1 hora me tengo que ir a trabajar. Así que imagínense que no quiero estar viendo todo apurado, pensando que me tengo que ir todo nervioso. Así que mañana la vemos y ya después seguimos ahí haciendo el contenido habitual, que estábamos probando algún juego que otro de Android y su compatibilidad con mandos. Tengo bastantes juegos para probar, no solamente por compatibilidad de mandos, sino que también porque me llama la atención y quiero hacer las primeras impresiones para ver qué tal están. También por recomendaciones de ustedes que me han hecho dentro de los tiempos de Final Fantasy y demás. Tengo un montón de juegos. Así que vamos a estar ocupados en eso el día de mañana, que es mi día libre. Lamentablemente ya me dijeron de que me van a cortar el puto día de mi día libre, porque me viene el técnico del aire acondicionado y no sé cuánto tiempo va a estar para tirarme presupuesto. Pero bueno, esperemos que no esté tanto tiempo, así corto, atiendo al técnico mientras que me bicha todo eso y después continúo con el contenido de tal. Pero bueno, me imagino que tempranito nos sacaremos acá con un cafecito y tal, o el almuerzo, no sé a qué hora prenderé, y vemos la de Xbox todos juntos, que es la mejor por lejos, o sea, tiene que ser la mejor, es Xbox, o sea, por favor. Obviamente vamos a ver mucho Game Pass, mucha movida y tal. Mucho ahora se va a ver justamente, digo, todo hemos conversado mucho el tema de las compras que ha hecho Microsoft dentro de lo que es el año pasado y a principio de ahora vamos a ver justamente el contenido, ¿no? De todas esas compras, de todas esas producciones con el dinero de Microsoft arriba, así que eso va a ser bastante interesante y vamos a ver qué mandangón ha salido. Vamos a ver, me imagino Skyrim quizás, el nuevo Skyrim, no, el nuevo Elder Scroll quizás, no lo sé. También mucho más contenido sobre el nuevo Dragon Age, me imagino, que ya estuvieron tirando la serie de Dragon Age en la de Netflix, pero bueno, vamos a ver si sale algo del juego. Y bueno, después lo demás es todo sorpresa, así que en realidad yo no he visto nada, porque justamente quería verlo en vivo, así que vamos a ver qué tal. Obviamente estoy llegando muy tarde a esto, capaz que ustedes ya lo vieron, no lo sé, pero bueno, vamos a verla en directo y vamos a ver qué nos tiene preparado Microsoft mañana tempranito. Me imagino que mañana haré directo a eso de la 1 de la tarde, quizás como tarde, digo, o si no, quizás al mediodía, no lo sé, pero lo veremos. Gente, muchísimas gracias por ver el PC Gaming Show conmigo. Gracias por comentarlo y obviamente nos vemos mañana con más. Antes de retirarme voy a ver amablemente si hay alguien del entorno para hacerle un raid. El único que está haciendo directo en este momento, que obviamente está dentro de mi radar, está el Shokas. Y no le voy a hacer un raid al Shokas, ¿saben? O sea, creo que Shokas no necesita mi apoyo ni mi ayuda, así que creo que él está bien. Así que nos vemos mañana, gente. Adiós. Muchas gracias por estar. Que pasen bien.